बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज आपको पता है कि यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, यौम शुहदा और उन गाज़ियों की याद जो 6 सितंबर 1965 में जिन्होंने वतन अज़ीज़ ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ हासिल किया गया था, वो पाकिस्तान जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को लंदन उनके फ़्लैट में हुक्म दिया था कि हिंदुस्तान जाओ, मुसलमानों की जाके क़यादत करो और हम तुम्हारा साथ देंगे। नाज़रीन, हम आज 6 सितंबर 1965 की यादें ताज़ा कर रहे हैं और ये आज जो आपके सामने बात कर रहा है, मैं उस वक्त 9वीं जमात का तालिब इल्म था और मैं फ़ौजी पूरा लिबास पहन के और रात को हम पहरा देते थे गलियों में और लोगों से कहते थे कि अपनी बत्तियां रोशन ना करो, चूँकि दुश्मन के जहाज़ों का डर होता था। तो असल आज जो है शुहदा की बात करनी है कि यो लोग जो राह वतन में शहीद हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को जो है मौत के बाद, शहादत के बाद भी मुसलसल जो है वो बढ़ाता रहता है, उनको मर्तबे मिलते रहते हैं। और उनके बारे में आता है कि एक साल की वो नमाज़ों रोज़ों से भी अफजल हदीस पाक के मुताबिक जो आदमी अपने वतन की मुजाहिद जो है वो सरहदों की हिफाजत करता है, अपनी ड्यूटी देता है। और ये शहीद वो होते हैं जिनके मरातब मुसलसल क़यामत तक जो है वो बढ़ते रहेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमा दिया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाह अमवात बल अहयाउम इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ये जो शहीद होते हैं ना, इनको तुमने मुर्दा ख्याल भी नहीं करना, अपने ख्याल में, ज़ुबान से तो बात की बात है, ख्याल में भी नहीं सोचना कि शायद ये मुर्दा हो गए, इनके जिस्म कट गए, ये टैंकों के नीचे आ गए। तो पाकिस्तानी अफवाज के जवानों ने, हमारे मुजाहिदों ने, हमारे गाज़ियों ने, बल्कि मैं ये कहूँ पूरी कौम जो थी पाकिस्तानी 1965 में, उन्होंने कमाल कर दिया। इस पे बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, ख़ास तौर पे वो मैं आपको वो भी वाक़यात बताऊँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने और बुज़ुर्गान दीन ने किस तरह हमारे जो फ़ौजी जवान थे इनकी मदद की थी। किसी ने कहा था कि शहीद तुमसे ये कह रहे हैं लहू हमारा भुला न देना, कसम है तुमको ए सरफरोशो अदुव हमारा भुला न देना। हमारे दुश्मनों को याद रखना कि पाकिस्तान के कौन दुश्मन है। शहीद किस तरह ज़िंदा होते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ वाक़यात बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि 1965 में जो शहीद हुए थे, तो जहाँ उनके जिस्म पड़े हुए थे, कितने रोज़ के बाद जब उनको उठा के लाए तो अभी तक उनमें खुशबू आती थी और कोई बदबू जो है, हालांकि मरने के बाद लाशें ख़राब हो जाती हैं। तो ये सारे जो लोग थे शुहदा, हमने इनको आज सलाम करना है, इनको हदिया अक़ीदत हमें पेश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस वक्त के जो हमारे नौजवान फ़ौजी जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं या जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है, उनको पता हो कि ये कौम जो है ये शुहदा की बाद में भी कितनी तकरीम करती है। अगर हम अपनी जान निछावर कर दें तो बाद में हमें कौम जो है हमारी कितनी इज़्ज़त तकरीम करती है। हज़रत अब्दुर्रहमान नुवैरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए और ये मंसूरा में थे। अंग्रेज़ों ने वहाँ पे जब कब्ज़ा किया मिस्र में आके, तो ये उस वक्त आयत पढ़ रहे थे, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। तो वो जो कमांडर था उस वक्त अंग्रेज़ फ़ौजों का, फ़रंगियों का, उसने अपने एक इंटरप्रेटर से पूछा ये आदमी क्या पढ़ रहा है। उसने कहा जी ये अरबी में जो इनकी दीनी किताब है उसकी एक आयत पढ़ रहे हैं जिसका तर्जुमा ये है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उनको तो मुर्दा न कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं और उनको अल्लाह के यहाँ से रिस्क दिया जाता है। उसने बहुत नफ़रत अंगेज़ वो कलिमात कहे और उसने कहा ये फजूल बकवास है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है, अभी इसको देखते हम। लिहाजा उनको उन्होंने शहीद कर दिया। जब हज़रत अब्दुर्रहमान नुवैरी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए तो उसने उनकी जो थी जिस्म उसको ठोकर मार के कहा कि कहता था कि जी वो ज़िंदा होते हैं शहीद है। उसने नेज़ा मारा, इनको नेज़ा मारा। जब ये शहीद हो गए तो कहने लगा आप बताओ, तुम कहते थे कि वो ज़िंदा होते हैं शहीद। इतनी देर में सैयदना अब्दुर्रहमान नुवैरी रहमतुल्लाह ने अपना सर उठाया और कहा रब्बे काबा की कसम शहीद ज़िंदा होता है। जब ये कहा और फिर वो आप दोबारा लेट गए तो वो फ़रंगी जो था वो खौफ से कांपने लगा और आगे बढ़ के उसने कहा ये तो वाकई अल्लाह के कोई महबूब बंदे हैं। उसने उनकी पेशानी को बोसा दिया और कहा कि मेरी जेब से इनका मिज़ार
تعمیر کرو، اور بڑا عالی شان جو تھا ان کا مزار بنا دیا گیا۔ تو یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہو، اللہ کی راہ میں جو لوگ نکلتے ہیں نا، جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا تھا کسی نے کہ کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زماز غیب جانے دیگر است۔ اب دوسرا واقعہ جو میں نے آپ کو سنانا ہے وہ شیخ احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ ان کے ایک مرید اور خلیفہ تھے، ان کا نام تھا محمد بدوی۔ یہ دونوں، اور یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا لوں، اس کو مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے، جامع کرامات اولیاء میں علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اور شیخ ابو الفضل اور امام شارانی جو تھے، یہ ان کی بڑی آپس میں دوستی تھی۔ کہتے ہیں جب آخری حج انہوں نے کیا تو آخری حج میں یہ احمد بدوی، سوری میں آپ کو عرض کر دوں، شیخ احمد بدوی جو تھے یہ اپنی قبر سے، بے شمار کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ان کا وہ جو تھا خلیفہ محمد بدوی، اس سے گفتگو فرمایا کرتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے روحانی معاملات میں۔ اب دوسرا واقعہ جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ ہے شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قریبی دوست تھے۔ دونوں دوست جو تھے وہ حج کرنے کے لیے گئے، تو راستے میں حضرت امام شارانی نے انہیں کہا کہ یار مجھے لگتا ہے تمہاری صحت اچھی نہیں ہے، کچھ تم مجھے کمزور لگ رہے ہو۔ تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ میرا جسم جو ہے نا، اس پہ بدر کی خاک لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ بات کہہ کے مدینہ منورہ سے نکلے، اور جب وہ بدر کے قریب پہنچے تو وہاں بیمار ہوئے اور ان کا فوری انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ یہ 942 کی بات ہے ہجری کی۔ 947 میں امام شارانی جو تھے یہ دوبارہ گئے اور بدر سے یہ گزر رہے تھے، تو اب ان کو 5 سال میں یاد نہیں رہا کہ ان کی قبر کہاں تھی، کچی قبر تھی ان کی۔ یہ وہاں گئے اور قبرستان میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا شیخ ابو الفضل، یار میں تو آیا تھا فاتحہ پڑھنے تمہاری قبر پہ، اور مجھے نہیں پتہ کہ تمہاری قبر کون سی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے اپنی قبر سے جواب دیا، امام شارانی میں یہاں ہوں۔ ان کی قبر سے ان کی آواز آئی میں ادھر ہوں، لہٰذا یہ ان کی قبر پہ گئے اور انہوں نے جا کے فاتحہ پڑھی۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے یہ بات سنائی ہے کہ شہیدوں کے بارے میں کہیں گمان یا شک نہ ہو جائے کہ جی شہید کیسے زندہ ہوتے ہیں، جی وہ کیسے بات کرتے ہیں جی۔ تو یہ شکوک و شبہات جو ہیں یہ شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، ورنہ اصحاب کہف جو ہے ان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ کتنے برس جو تھے، وہ سینکڑوں برسوں کے بعد بھی اپنا اٹھ کے باہر آ گئے تھے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں یقین دلاتے ہیں، اور وہ جو ہے نا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہمیش کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔